Čađe, da ti pokažem jedan magični, ali možda i matematika, trik. Ovdje imam 52 karte. Evo, kao što vidiš, evo, sve su različite. Sad ćemo da ih miješamo, znači ti dok kažeš stani, miješat ćemo. Zaustavi gdje? Dobro. Evo, sad ćemo još jednom ovako da promiješamo. Evo, ovako ćemo da promiješamo. Ti si ga dobro ubili. Ovako. Sad ćemo prepoliti karte isto i staviti ih gore. Tako da, nemamo pojma, one su sve smiješane, nisu sve zajedno, jel to? Sad idemo ovako, gornju kartu, peca. Znači, idemo do 13, zato što je ono u kartama 10, 11, 12, 13, 10, žendar, dama, kralj. Kec. Joker, dama, kralj. Nema keca, kec je prvi. Znači, 10, 11, 12, 13. Idemo do 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okrenut ćemo. I tako idemo 5 hrpa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ajmo dalje. Prva je karta bila dole, tako da je ne smijemo. Ajmo dalje. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I ovo ćemo. Još dvije hrpe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Krenuti. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sad Čađo, izaberi dvije hrpe koje god ti hoćeš da ih stavimo dole ispod koje nam neće trebati. Evo ovu. Dobro. I ovu ovdje. Dobro. A majko draga. Evo. Da smo ispod stavili. Sad, od ove 3 hrpe, koju hoćeš da bude u sredini? Evo ovdje. Sigurno? Sigurno. A gdje ćemo ovu staviti? Stavi ovu vam gdje je ova bila. Dobro. Znači, ostaje tako. Sad ćemo okrenuti ove dvije karte. 8 i 4 su 12. Jesu. Iz nekog razloga mi moramo dodati još 10. To je 22, jel tako? Dobro. Sad ćemo odbrojati 22 karte ovdje koje nam ne trebaju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, jel tako? Tako je. 12 i 10 su 22. Ovdje karti koliko je ostalo u ruci. Znači zbir tih karti, to je 1, 2, 3, 4, 5, ovdje mora stojati 5. Na početku. Ovdje na početku. Okreni je i pokaži gostima. Jes 5. I svaki put trik radi. Neobjašnjivo, ne znam gdje mu objasniti.